Odlukom Ministarstva zdravlja rekonekcija je zvanično uvrštena u metodu liječenja, a sa nama Ivan Mirković, prava osoba na temu rekonekcije. Dobro jutro, Ivane, dobro nam došao. Dobro jutro, hvala na pozivu. I ovo, trebali da čestitamo ovu odluku? Pa trebalo bi. Pa eto, možete, naravno. Jel' tako? Za ljude koji se bave alternativnom medicinom i koji vole alternativnu medicinu, znaju šta je rekonektivno iscjeljivanje, ali kako bi ti to zapravo najjednostavnije objasnio našim gledalcima? Pa eto, ukratko, rekonekcija je zapravo relativno nova energetska metoda unapređenja zdravlja koji je od 1993. godine dr. Eric Pearl otkrio i zatim počeo sa njenom implementacijom i sa obukom. Zapravo to je interakcija sa informativnim i inteligentnim frekvencijskim opsegom koji utiče harmonično na čovjekovo tijelo i um. Ukratko, sa materijalnom rekonekcijom sam se upoznao početkom 2013. godine, a zatim u toku 2014. i 2015. sam krenuo sa prikladnom profesionalnom obukom. I zatim u toku 2017. godine kontaktiram Ministarstvo zdravlja i prosljeđujem im sve vitalne i relevantne informacije vezano za naučne reference koje su objavljene od 1993. godine, a u kojima su renomirani naučnici eksperimentalno i kroz kontrolisane laboratorijske uslove, koristeći naučnu metodologiju, počeli da istražuju taj potencijal frekvencija i konstatovali su da rekonekcija zaista predstavlja efikasnu metodu iscjeljivanja tijela i uma koja je neškodljiva za čovjeka, floru i faunu. Ukratko, šta znači neškodljiva? To znači da nema kontraefekata, budući da u tom frekvencijskom potencijalu postoji informacija koja koristi kada dođe u kontakt sa tijelom i umom čovjeka, ono na neki način informiše njegovo tijelo i da se pokrenu u njima ti esencijalni procesi ka isceljivanju. Sve živo na planeti ima svoju frekvenciju, jel' tako? I to je opšte poznata stvar i o tome se sve više govori. Međutim, koliko je naših ljudi otvoren za ovu vrstu iscjeljivanja, koliko imaš prepreka da jedinki objasniš da zapravo treba da se prepusti i koliko je vjerovanje u samu rekonekciju potrebno kao polazna osnova? Naravno, nije potrebno nikako vjerovanje. Ono što se zaista zbiva je to da u toku te interakcije zapravo tijelo i osobe su u vezi sa univerzumom, oni su inherentni univerzumu, tako da oni ne trebaju nikakvu interferenciju sa strane kako bi oni bili bolji ili potpuniji. Ono što interakcija sa tim frekvencijskim potencijalom ili opsegom zaista čini je to da svi nezdravi materijali koji su potisnuti na nivou tijela i uma kao vid neke interferencije koja može biti kao vid energetskih, misaonih ili emotivnih sadržaja koji su potisnuti, oni kreću da izlaze van i tada tijelo i nesmetano počinju da koriste svoju inteligenciju i sami sebe dovode u prikladnu ravnotežu. Dakle, kada te interferencije izađu van, onda tijelo i ima slobodan prostor i može da nesmetano koristi svoj prirodni potencijal ka isceljivanju. Tako da to je ukratko o tom procesu, ali eto, ti naučnici su recimo kroz te naučne reference i istraživanja konstatovali razne efekte koji se zbivaju posle interakcije sa tim frekvencijskim potencijalom, a to je da, na primjer, dolazi do harmoničnog uticaja na tijelo i čovjeka, zatim dolazi do povećanja nivoa kiseonika u krvi, zatim do revitalizacije, energizacije tijela osobe. Također, kroz naučne reference je konstatovano da se energetski potencijal tijela povećava i samo emitovanje tog potencijala van tijela se uvećava, a smanjuje se, na primjer, kortizol, dakle taj tjelesni hormon koji umanjuje stres i također tu su određeni momenti vezani za uvećanu pokretljivost ekstremiteta i, na primjer, ono što je značajno je to da se dolazi do restrukturiranja i regeneracije DNK koda uz posebno, naravno, utjecaj na biljke i životinje, ali da se vrati na Ministarstvo zdravlja.
Da, veoma značajna odluka. Tačno je. Također, naveo bih samo prije toga da su svi eksperimenti objavljeni javno, dakle, u knjizi poznatog renomiranog naučnika doktora Konstantina Korotkova iz Sankt Petersburga. U njegovoj knjizi pod nazivom Nauka potvrđuje rekonektivno iscjeljivanje ili na engleskom jeziku The Science Confirms Reconnective Healing. Također, vezano za Ministarstvo zdravlja, naravno, 4 godine kasnije, trud se naravno isplatio. Ministarstvo zdravlja me kontaktira u julu 2021. godine i pruža mi informaciju da će metoda rekonekcije biti zvanično priznata i uvrštena u dopunjen pravilnik o tradicionalnim i alternativnim metodama iscjeljivanja pod članom 3 kategorijom 2, a to je unapređenje i očuvanje zdravlja, pod rednim brojem 3 i nazivom rekonekcija. Sve si taksativno. Naravno, treba to da se zna. Pod nazivom rekonekcija, odnosno rekonektivno iscjeljivanje i lična rekonekcija. Na koji način se zapravo odvija to liječenje, da ga nazovem, mada je ljepše iscjeljivanje, jer vrlo si aktiva ne samo u Crnoj Gori, nego i van Crne Gore, prisutan si u medijima u regionu. Na koji način se obavlja jedna seansa, evo, za ljude koji ne znaju? Pa, seansa se obavlja beskontaktno, dakle ona može da se obavlja na daljinu, također isto kao i uživo. Na daljinu recimo može također, budući da smo svi mi neprekidno uranjeni u moru energije i uvijek povezani najfinijim i umnim i duševnim i emotivnim nitima, tako da iz te perspektive energija nikada ne putuje, ona uvijek djeluje nelokalno i trenutačno van vremena i prostora. A vezano za interakciju, odnosno sa Ministarstvom zdravlja, sa tim, recimo, aktom otvara se zapravo nova i realna mogućnost da se rekonekcija implementira u zdravstvenim ustanovama kao vid integrativne i komplementarne zdravstvene brige, naravno pri konvencionalnoj medicini, kao njena dopuna, i to zapravo mogu da izvedu sve zdravstvene ustanove ili druga naravno pravna lica koja imaju rješenje nadležnog organa državne uprave o priključenju rekonekcije, odnosno metode rekonekcije kao dopune njihovim djelatnostima, odnosno uslugama u okviru. Evo si sada ovi pravni savjet onima koji nas slušaju, na koji način mogu to da urade. Da, eto. Rekonekcija je počela u Crnoj Gori da pravi prve korake i eto, mnoge osobe su se uvjerile u njenoj efikasnosti i efekte, pa čak i neke osobe iz Ministarstva zdravlja, i budući da je eto Ministarstvo zdravlja dalo zeleno svjetlo, vidim realnu mogućnost za sljedeći korak, odnosno implementaciju rekonekcije u okviru zdravstvenih ustanova kao vid integrativne i komplementarne zdravstvene brige pri konvencionalnoj medicini, i eto već neke klinike recimo su se javile kao zainteresovane da implementiraju rekonekciju u okviru njihovih usluga. Ivane, hvala ti na ovom kratkom, zapravo samo smo zagrebli kada govorimo o rekonektivnom iscjeljivanju, ali vjerujem da ćemo se vidjeti ponovo i da ćemo malo šire i detaljnije govoriti na ovu ipak značajnu temu. Čestitam još jednom na tvojoj odluci. Hvala što si... Hvala Dušici na pozivu i eto, hvala, pozdrav svima.